Oh, doon ay tekstong gipatunga nimo. Oh. Ato ning basahon. 11:26 sa buhat. Day ha, sibo ba ni sa imong giingon nga giselebrar? 26. Matod pa. Og sa iya nang nakit-an siya sa iyang gidala sa Antioquia. Asa gidala? Sa Antioquia. Sulod sa tibuok usa ka tuig. Ha? Wa gyud maging sulod sa pagkatawo ni Kristo Disyembre 25. Sulod sa usa ka tuig, wa mag-ingon pod nga tapos tuig. Samas gibuhat piniling nasod. Kami magselebrar mes tapos tuig Disyembre. O daghan ang saksi ana. Pero ang gisigutan sa buhat 11:26 nagrepresentar wag ingon diha nga gidala siya sulod tibok usa ka tuig. Wa maging tapos tuig. Lahi po tong giingon sa Exodo o sa Deuteronomio, tapos tuig magselebrar kamo aron sa pagbalaan kang Jehova. Kana mao na imong trabaho. Pero kani imong giingon na tao nga giselebrar na tao sa Kristo 25 Disyembre, mali ka. Ang imong gi-quote nga 11:26 sa buhat, samot nga wa mo sibo sa imong giingon nga nataw 25. Niya. Og siya midala sa Antioquia sulod sa tibok usa ka tuig sila nakigtigom sa iglesia, simbahan. Og ilang gipanudluan ang usa ka dakong panon sa mga tao og sa Antioquia og ang mga tinun-an didto subdi pagtawag og mga Kristohanon. Ano siya gitawag dito? Kristohanon. Kinsa man ang Kristohanon? Mga katauhan sa Dios dito sa Antioquia. Kinsa man ang katauhan sa Dios? Mao nang gitawag og susinisyon, piniling nasod, dili kamo. Angkon sibo-sibo apay gipatunga, piting lara na tiwaso na to niya. Ona nga ang mailad lang ninyo kung ilaronog uno pagtuo. Kay klaro man gining ilad. The birth of Jesus Christ. So kanos adi ay natawo si Hesus Kristo? December 25. Tumao na ang Christmas. Usbon ko ha? Christmas, the holiday on December 25, which celebrates the birth of Jesus Christ. So klaro, tataw mo na kigsunan.